السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش كيتحط الموضوع ديال اللغة الفرنسية في الجهوي الموحد، يعني كيفاش الطريقة ديال الموضوع، كيفاش نجاوبو على الأسئلة. ما تنساوش تشتركوا إذن في هذه القناة وتفعلوا الجرس وبارطاجي. إذن الطريقة ديال الموضوع اللي كيتحط في اللغة الفرنسية يكون عبارة على النص، يعني كيعطيكم واحد النص. هاد النص خصنا نتعاملو معاه مزيان. الموضوع خصنا نديرو ليه قراءة النص قراءة جيدة ومتأنية، يعني خصنا نقراو التكست واحد المرة جوج ثلاثة تنفهمو التكست مزيان. من بعد كنمشيو لي كيسيون دو كومبريهنسيون، لي كيسيون ديال الفهم، يعني لي كيسيون كيتعلقو بالنص، يعني الفهم ديال النص. الوغ النموذج ديال الأسئلة اللي كتكون في الامتحان مثلا، في الأول كيعطيوك كي لوتور دو سو تكست، يعني من هو كاتب النص. ملي كنبغيو نعرفو كاتب النص كنمشيو هنا لتحت ديال النص كنشوفو اسم ديال لوتور، يعني الكاتب، دابخي إيفان دو لابورت مثلا هنايا. الوغ السؤال الثاني اللي كيتعطى حول الطبيعة ديال النص، يعني كيل لو تيب دو سو تكست، نوعية النص، واش نغاتيف اكسبليكاتيف ولا انفورماتيف. يعني نغاتيف واش سردي حكائي، واش اكسبليكاتيف تفسيري، واش انفورماتيف إخباري، واش أرغيومونتاتيف يعني حجاجي إكسيتيرا. من بعد كيقدروا يعطيونا سؤال كيل سون لي بيرسوناج دو سو تكست، يعني شكون هما الشخصيات ديال هاد النص اللي كاينين في النص. من بعد أسئلة ديال صحيح خطأ، يعني خصنا نقراو السؤال ونشوفوه واش صحيح ولا خطأ انطلاقا من فهمنا للنص. يعني هاد الأسئلة كتتعلق بفهم النص. il faut comprendre bien comprendre le texte. alors من بعد كيعطيونا أسئلة حول دائما في فهم النص، مثلا pourquoi le père du narrateur décida de casser la serrure du texte. نتوما خصكم تقراو التكست وتفهمو باش تجاوبو على هاد السؤال. هنايا يقدروا يعطيونا شي سؤال كتعطي فيه الرأي ديالك. il faut à tout prix remettre le sac à son propriétaire dit le père. هنايا كيقولك dites en une phrase ce que vous pensez de ce père. ce que vous pensez يعني تعطي الرأي ديالك، le point de vue. تقدر تقول à mon avis, à mon opinion, je pense, je crois que, je trouve que, personnellement, je pense que, etc. alors من بعد كاين أسئلة كتعلق بقواعد اللغة، لا لونغ، على 6 ديال النقاط. alors هنايا بحال هنايا السؤال السابع، j'étais allé faire un tour au jardin public, j'avais envie de respirer un peu. Donc relier ces deux phrases de manière à exprimer la cause. يعني خصك تربط هاد لي دو فراز وتعبر على لا كوز، يعني دير لهم واحد العلاقة سببية، لا كوز. alors هنايا خصك تكون عارفة شنو هما لي سيبوردوني circonstanciels qui expriment la cause, le but, conséquence, concession, opposition, etc. مثلا هاد الطابلو خصك تعرف مثلا شنو هما لي زيكسبرسيون كي اكسبريم لوبوزيسيون، بحال or, à l'opposé de, par contre, en revanche, toutefois, mais, au contraire, néanmoins, par contre, etc. خصك تعرف شنو هما لي زيكسبرسيون دو لا كوز، بحال car, puisque, étant donné que, grâce à, en raison de, sous prétexte que, du fait que, dans la mesure où, comme, etc. La conséquence, ainsi, par conséquent, c'est pourquoi, si bien que, de sorte que, donc, dès lors, d'où, de là. تعرف شنو هما هي les expressions qui expriment la supposition, l'hypothèse, بحال si, au cas où, en supposant que, à condition que, l'explication, le but, pour, afin que, en vue de, pour que, de peur que,
هاد لي زيكسبرسيون سنعرفوهم في سكون ابل هادوك لي سوبوردوني سيركونستانسييل. وخصنا نعرفو حتى لا كونجيغيزون لي كيمشي معاهم لا كونجيغيزون. خصنا نعرفو لي كونجيغيزون ديال présent, ديال l'imparfait, ديال plus que parfait, ديال subjonctif, ديال conditionnel présent, conditionnel passé. هادو خصنا نعرفوهم. يعني كتستعملو بزاف لي سوبوردوني سيركونستانسييل دو بوت دو كوز اكسيتيرا. هنا نفس الشيء كنعطيوكم واحد الفراز تيقول لكم réécrivez cette phrase en exprimant le but d'une autre manière. هنايا كيقول لك mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. هنايا داك عندكم لي فراز كيكسبريم ليبوتيز افيك سي ولا لا كونديسيون. هنا خصك تعرف هادوك القواعد اللي كتقول سي بلس بريزون كيعطينا futur, si plus imparfait كيعطينا le conditionnel présent, si plus que parfait كيعطينا le conditionnel passé. خصك تعرفهم في هذيك لي سوبوردوني سيركونستانسييل دو ليبوتيز. هنايا bien que le sac le verbe contenir pas grand chose, il était précieux pour sa propriétaire. هنايا قال لك conjuguer le verbe, les verbes voler et contenir au mode qui convienne. خصك تعرف هنايا bien que كيكون تابعها le subjonctif. يعني خصك تعرف شنو هو le subjonctif. هنايا pour exprimer la concession. يعني خصك تعرف انهم les moyens avec lesquels on peut exprimer la concession. هنايا relier ces deux phrases de façon à exprimer une concession en utilisant même si. Donc, même si la serrure du sac était solide, le père réussit à la casser. Alors, هنايا خصنا نديرو le futur, il volera, bien que le sac ne contienne pas grand chose. Le verbe contenir. Alors, هنايا هاد الكيستيون كتعلق ب relever dans le texte deux mots en rapport avec la famille. هنايا خصك تعرف شنو هو le champ lexical اللي كيتعلق بلا famille. جميع الكلمات اللي كتعلق ب la famille, ce qu'on appelle le champ lexical, الحقل الدلالي. Alors, في la production écrite, alors généralement كنعطيوك واحد le sujet, مثلا le sujet qu'on propose à l'examen. هنايا تشوف هاد le sujet وتحاول تجاوب عليه. Alors généralement on vous demande de raconter un souvenir d'enfance, raconter un moment inoubliable dans la vie, raconter un moment, raconter un crime de vol, raconter tes jours de confinement. الحاجة الصحي تقدر تعطي هاد العام. Raconte un cas de disparition de quelqu'un. يعني il faut raconter. هنا خصك تعرف تستعمل le passé composé, le passé simple, les temps du récit, etc. وكنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الامتحان ديالكم، وشكرا. ما تنساوش تشتركوا في القناة.